আবারও বাইক দুর্ঘটনায় নিহত 2 উপজাতি যুবক। দ্রুত গতিতে এসে রাস্তার পাশে থাকা একটি গাছের সাথে সজোরে ধাক্কা লাগে, এতেই ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছে এই 2 যুবকের। রাতে ঘটনাটি স্থানীয়রা প্রত্যক্ষ করতে পেরে খবর দিয়ে টাকারজোলা থানায় খবর পেয়ে টাকারজোলা থানার ওসি রথীন্দ্র দেববর্মা সহ টিএসআর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে এসে 2 উপজাতি যুবককে উদ্ধার করে টাকারজোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে 2 যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করে। রাতে 2 যুবকের মৃতদেহ টাকারজোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। দ্রুত গতিতে বাইক নিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে সংঘর্ষের ফলে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা বলে অনুমান করা হচ্ছে। আপনি কি খুঁজছেন বিশুদ্ধ পানীয় জল? তাহলে আজই বেছে নিতে হবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রস্তুতকারী পানীয় জল একমি। বিশুদ্ধ জলে সুস্থ জীবনের মূল চাকাঠি। একমি প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। और 12:10 रगो जोंनि थानि जाब्रान चिमि लकेल लोकसंना फुन खायकिया बरक साका जेरै मांनै जंपे जंला चिमि फाइलाय माने बाइक चालक लायो आ बाइक बो पालसार हिनि बाइक बो नाम्बार केरै आ जेराव फाइतानि जाब्रानि कायसा सरगाना बुफां दङ आ बुफाङा बरक थुताय लायो खरं नै क्ला लायजाक ए बरक साका जों फायर सार्भिस नो फुन खायकिया सा नरव फाइदि एकर्डिंगलि जों पुलिस तागाजो थाना सह जों फायर सार्भिस थाना सह जों थाखाय जेरै मांनै थुइसासा रंखाय लामा लायजाक गे आरो नै गाना गेनो बरक फायका बरक फाय सावसनो सार दिनि हर 12:10 रगो अ जेरै मांनै बरक जमजला सिमि फाइतानि बरक आन्दार गुन्द्रा क्वासानि बागै देना सियार बागै दंखा बोंगा थुतावै को लायजाक इमिडियेटलि जों बरक खरनैनो जों लगे लगेनो जों तागारजाला से सिवति फैलेखा दुइ फैखाय डक्टर साका जे आमांनिनो गथै हिनै गा चेरंनि जों কোনো এড্রেস উমাইয়া বুং উমাইয়া जों अनेक साइथका साइथन परे जों माइया हाइफानो जों तिनि फुङो यां जिनि एलाकानि बर चास साइजबाय पुलिसनि साइथं मुंबाय जों खबर मांखा खरकसान मुंखाय पहर देव बर्मा बुफान मुंखाय खिरद देव बर्मा पाराखाय लाटिया बिल लाटिया सरा थानाखाय बिसंगं तैमासानिखाय बुमुंखाय जीवन देव बर्मा बुमुंखाय कमलाकान्त देव बर्मा आबनि पाराखाय गामन थागरपाट थाना तागारजला एकर्डिंगलि जों आबो जेहेतु बरक थैका जों ताक यां फाइनाल साथि दङ आ थैमानि बेसिस जों कायसा ताक इउडि केसबो जों 3 तागारजल थानाव नाहार जाखा। The report, News Tripura 24।